जों फोरोंतां बेदेक साकथार मुंकरनि जारै बुफां कतरमा थै थं थं बासाजा जेफुरु फानो बाइक लाई मानो आफुरके थांलासु खलाइजाक मालखं बाइक तै बरंनो साका क्लाई लाङाफोनो चोइ मानो हाइनि बाइ खासु बुसु नांलाइजाक तंकसं लुकुरो पाति मुंगु सावि मानखा बिलिनियानि सिमि सान्दिरि बाजार थांमानि लामा चिरतलि आमचानि लाहारनि किनारो बिसिकलक रुमै बुफां फांसा कतरमा थै थं थं बासाजा थानाय तालदक सकांसे अबुफांनिनो बिता कतरमा कथै बाइक रुबि क्लायै लाहारति लाई थानाय बाइक काजाने साकाव क्लाइमा बाय साक देराखा आमसानि लुकुरग बलंतां बेदे पुलिस नाय मुथां बखाखसे तांफांनि थानिवो थैजाक बुफांनो तानि खिब देहने साजा फियाबा ताबसो जरा तांजलिया थानाय तालकिसा सकांसे बलंतां बेदे तै बखाखसे तांफां बुफां तानानै बागै फाइमानि फियाबा तालांलिया वारियो बाय कक्तमा हरमानि याग लोबो जों फोरोंतां बेदेनि बररक फायै बुफां गाना तै सतनजाक जों फोरों बुदु खुलुगै तालांयानि बागै बुफां रासुना ताना फाइबो तारिन तालांनि मालिया रासुकलांनि मालिया हाइनिबाय बुफां तानायलो किफलि माथांखा स्रांसालो हाइना हाय बलंतां बेदे खबै हापांनि तांफांरो फायै किफलि थानानै नाखा जों फोरोंतां बेदेनि बररक फायै बुदुक सतनि तालांया साक एबा तामसुरिया साक जरातै गानाव तमा बुफां कथै तानि माया आमसानि लुकुरनि कक अंखा जों फोरोंतां बेदेनि साकथार मुंकरनि बागै जेफुरु फानो आकस कतर फायमानो अ लाहारतै थांलासो खानो साकावो हानिबाय खासु बुसुक नांलाइजाक কি হয়েছে এখানে কোনছে ওই তো গাছটা আজকে দীর্ঘ প্রায় 1.5 বছর হয়ে গেছে এই অবস্থা কিন্তু বহুতবার জানানোর পরেও একবার ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তারপরে যাইয়া এই আরক্ষা দপ্তরের পুলিশ তারাও আইছে আয়ের পরে ওই দিন সিএমও আইছিল কিন্তু মানে ওই দিনে মানে কাটার একটা উদ্যোগ নিয়েছিল কিন্তু টাইমের কারণে এটা কাটা হয়েছে না নেক্সট টাইমে আবারও মানে সব দপ্তর আছে শুধু ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের কারণে তার খোলার কারণে গাছটা কাটা হইতে যাবে না মানে তার খুলে দিলে তো কাটতে লাইতো এটা হ্যাঁ তার খুলে দিলে কাটা হয়ে যেত কিন্তু এতে মানে বেশ কয়েকবার বিপজ্জনক অবস্থাও হয়েছিল যে একটা বাইকের উপরেও গাছের ডাইলা ভাঙি পড়ছিল আচ্ছা তো এখন ইলেকট্রিকের তার যদি খোলা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু গাছটা আজকেও কাটা হয়ে যাবে কতদিন ধরে এমন গাছের এই অবস্থা ওর তো এটা প্রায় আজকে 1.5 বছর হয়ে যায় তবে এই বিপজ্জনক অবস্থাটা আজকে প্রায় 6 মাসের ভিতরে 2-3 বার হয়ে গেল মানে ডাল ভাঙা ভাঙা পড়ে হ্যাঁ ডাল ভাঙা পড়ছে কয়েকবার মানে এখন বিদ্যুৎ দপ্তর যদি তাল খুলে দিত তাহলে এটা ঠিক করে লাইতো হ্যাঁ এটা সমস্ত গাছ কাটার তো সমস্ত প্রস্তুতি হয়ে গেছে নাম কি জায়গাটার ওই তো জিততলি আপনারা এখন কি চাইতেছেন গাছটা অতি সত্তর কাটা হোক কাটটা দিত হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার বাড়ি আমার বাড়ি জিততলি এইটাই खुलुमखा त्रिपुरा हास्तिनि जता लुकुरावनो धनतेरस तै दिवालीनि खाका हामताइ चिबाया फारो धनतेरस डे दिवालीनि बागै सुवाना कमला अफर टिगि रिजागनाय 22 अक्टोबर निसिमि 2 नभेम्बर जारां रांचा ताइ डायमंड नि बायनाव रिजागनाय दान बिदान अफर ताइ कटल खलाय चेंगजागनाय डायमंड नि एक्जिबिशन अ धनतेरस स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नि अंगै बमपल्ला की ड्रव 1 लाख रांगमारिनि डायमंड नि नेकलेस आबोनि लोगी मेगा लाकी ड्र तै डेली लाकी ड्र बो तौनाय जत मानि पाइमानि लोगियो रांचांनि पुइसा लोगियो कचाम रांचांनो शिलायै कताल हलमार्क गोनां कानमानै पाइनानि शेप गाहाम तौनाय धनतेरस नरक जतनि नुफुं जोंसा जांथुं जतन दिवाली तै धनतेरसनि खाका हामया फारो हामबाय